Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Matarlan, MPM 23758002 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah jaringan komputer 4, di sini saya akan melanjutkan mengerjakan di lab 12.1.2 yaitu lab implement BGP path manipulation. Nah, di sini kita akan membuat topologi. Di sini menggunakan 3 router. Lalu di sini ada 3 part. Nah, sini kita langsung buka aja. Kita buat. Nah, sini kita menggunakan dulu. Nah, lalu kita gunakan 3 router. Nah, ini kita bagi 2 aja. Ini close. Dulu. Sini kita buka, oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan 3 router. Nah, di sini kita ganti dulu namanya. Ini router 1. Router 1. Lalu ini router 2. Router 2. Lalu ini router 3. Router 3. Oke. Lalu di sini kita konekkan kabelnya. Ini Ethernet 0. Oke, benar. Lalu di sini ini 1. Oke. Lalu ini kita menggunakan kabel serial. Kita gunakan kabel serial. Dan ini 101 serial. Oke. Lalu ini serial 1. Oke, lalu kita jalankan, kita start. Nah, di sini sudah on, sudah terhubung. Nah, di sini kita 3 part. Yang pertama itu build the network and configuration basic device setting and interface addressing. Lalu part 2 itu configuration and verify multi protocol BGP on all routers. Lalu part 3 configuration and verify BGP path multi version setting on all routers. Nah, di sini kita langsung aja buka konsol di router 1. Nah, di sini kita masuk enable config terminal. Lalu kita masuk hostname, hostname router 1. Nah, lalu di sini kita no IP domain lookup. Lalu di sini kita masuk ke clean console 0. Lalu di sini kita timeout 0 spasi 0. Lalu di sini logging snapshot. Lalu di sini kita masuk ke banner mode this. Ini kita salin aja. Nah, lalu di sini kita ke IPv6 unicast routing. Oke. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/0. Lalu di sini kita masukkan IP addressnya 10.1.1.255.255.255.0. Lalu kita masukkan IPv6 address P80.2.1.2.
satu ping lokal. Lalu di sini kita masukkan IP v6 address 2001.2 db 8.2 macet .2 1021/64, lalu no shutdown. Lalu di sini kita exit. Nah, ini kita masuk ke interface serial bentar. Ya, ini belum. Ini dulu interface 0121 121 benar. MS 115 lokal benar. Dari DB 1000. Walah, ini salah tadi. Seharusnya interface E0, lalu IP address FE lokal. Ini ke-12. Nah, 12 oke. Lalu no shutdown. Sudah. Ya, benar berarti. Ini interface. Ini exit dulu. Ini baru interface serial 1/0 IP address 10.1.3.1 255.128. Lalu sini kita masukkan IP v6 address FE 80.2 1.2 link lokal. Lalu sini IPv6 address 2001 db 8 1013 1/64. Oke, sudah. Lalu no shutdown. Sini kita exit, kita masuk ke interface serial 1/1. Di sini kita masukkan IP addressnya 10.1.3. Ini 129 129. Lalu ini benar. Ini FE 80. Ini kita ganti 3. Nah, lalu ini kita ganti 2000 db. Ini 14.
ganti 14, lalu 164, lalu no sudah. Lalu di sini kita exit interface, lockback 0, lalu IP address 192.168.255.255.255.4. Nah, lalu di sini kita masukkan yaitu IP link lokal ya. Oke, sudah itu IP, lalu no shutdown, exit interface, lock x1, masukkan IP addressnya. Lalu di sini IPv6 address link lokalnya. Lalu ini kita masukkan IP address. Nah, lalu no shutdown. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 1. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 2. Sini kita open. Ini enable config terminal. Lalu di sini hostname router 2. Oke. Lalu sini no IP domain lookup, lalu link console 0 x timeout 0.0. Lalu di sini loading snapshot. Lalu di sini banner mods. Yang sudah. Lalu di sini kita IPv6 unicast testing routing. Lalu di sini kita ke interface E0/0. Lalu di sini IP address yaitu 10.1.2.2 255.255.255.0. Lalu sini kita masukkan IPv6 nya. Lalu no shutdown. Sekarang kita exit, kita masuk ke interface E0/1, lalu IP address 10.2.3.2 255.255.25.0. Nah, di sini kita masukkan IPv6. Lalu ini kita masukkan. Lalu no shutdown. Lalu di sini kita exit interface, lockback 0. Lalu kita masukkan IP address 192.168.255.255.254. Lalu kita masukkan IP. Lalu kita masukkan IP 4. Lalu no shutdown. Kita exit interface, lockback 1, IP address 192.168.255.255.192. Kita masukkan IP
address, lalu di sini IPv6, lalu di sini kita no shutdown. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi di router 3. Enable terminal hostname router 3. Oke, lalu di sini no IP domain lookup, lalu di sini lin console no, lalu di sini timeout non seasonal, snapshot. Lalu sini kita masuk banner mode .lab. Oke, lalu di sini kita masukkan IP routing. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu ini kita masuk juga IP yang lokalnya, IPv6-nya kita masukkan, lalu no shutdown exit. Di sini kita masuk ke interface serial 1/0. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Lalu IPv6-nya kita masukkan. Lalu IPv6 address ini kita masukkan. Lalu no shutdown, kita exit, masuk ke interface serial 1/1. Lalu kita masukkan IP address, lalu IPv6 address link lokal, lalu IP address v6, lalu no shutdown, kita exit interface, logback 0. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu sini IPv address. Oke, lalu IPv address kita masukkan. Lalu no shutdown, lalu kita exit interface, logback 1, kita masukkan IP address-nya. No shutdown. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke part 2, kita ke router 1, itu configuration and verify multi protocol BGP on all routers. Nah, ini kita exit dulu. Lalu di sini kita masuk ke router BGP 6500, lalu sini BGP router ID yaitu 1.1.1.1. Lalu di sini no
BGP default IPv4 unicast. Lalu di sini kita masuk ke neighbor. Neighbor 500. Nah, lalu sini kita masuk address family IPv4 unicast. Lalu di sini kita masukkan network ya. Lalu di sini kita masukkan network. Nah, sudah. Lalu kita masukkan port tip. Lalu ini kita masukkan juga. Lalu ini neighbor tip. Lalu di sini kita masukkan neighbor. Itu. Lalu di sini neighbor. Nah, sini sudah. Lalu kita masuk ke address. Ini kita isi dulu. Lalu masuk ke address family IPv6 unicast. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke network neighbor. Nah, sini sudah. Lalu kita cek, kita exit dulu. Nah, sini kita untuk di step 5 itu verify dan MVP udah optional. Kita show BGP IPv4 unicast summary. Nah, di sini kita lihat IP kita muncul di sini neighbornya. Lalu kita cek show BGP IPv6 unicast summary. Nah, di sini juga muncul 500 300. Oke, selanjutnya kita show IP BGP unicast dan network. Nah, di sini network muncul. Nah, next step. Lalu sini kita yang IPv6. Nah, sini juga muncul network kita. Oke. Selanjutnya kita show IP BGP gateway. Gateway is the not span, benar yang sini. Lalu kita show IP. Nah, di sini muncul. Oke, selanjutnya show IP. Kita cek. Nah, oke, the IP. Selanjutnya kita ke router 3. Di router 3 ini kita exit. Lalu sini kita masuk ke IP list. Nah, sudah. Lalu kita masukkan permit. Oke, lalu permit.
Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke router BGP 300. Lalu di sini kita ke address family unicast. Ini neighbor out, neighbor, lalu N. Oke, sekarang kita clear IP. Oke, lalu di sini kita show IP BGP unicast. Sini oke, selanjutnya kita show IP BGP. Selanjutnya kita ke router 1, kita config terminal, lalu di sini kita IP list. Lalu di sini kita masuk ke router BGP. Lalu di sini address family. Lalu di sini kita masuk ke neighbor. Lalu sini kita N. Lalu sini kita clear IP in. Lalu sini kita show IP. Nah, sudah. Lalu di sini kita ke router 2. Di sini kita lakukan exit. Lalu sini kita show IP. Lalu di sini kita masuk ke router 1, masuk ke config terminal. Lalu sini IP aspas. Lalu di sini kita masuk ke router. Lalu sini address family. Lalu sini kita masuk ke neighbor. Lalu N. Lalu sini kita clear system out. Sudah. Lalu sini kita show di router 2. Nah, udah. Lalu di sini kita ke router 1. Sini kita show IP unicast di router. Nah, total dari sini. Nah, sini muncul 2001. Oke. Selanjutnya kita putting sekarang kita ke config terminal. Kita masukkan IP invalid. Oke, kita masuk ke router BGP. Nah, lalu sini kita ke address family unicast. Nah, sini kita export. Oke. Lalu kita M. Lalu sini kita clear. Lalu sini kita show IP unicast. Oke, lalu di router 1 kita show network and oke. Lalu sekarang kita masuk ke config terminal. Lalu sini kita masuk ke router.
admin, lalu di sini kita match IP address path, lalu di sini set lokal, lalu di sini kita exit, lalu kita masuk ke router BGP 6500, lalu sini kita address family, lalu sini netboard, lalu di sini kita end. Oke, sudah. Selanjutnya kita clear IP, lalu di sini show IP gateway. Nah, di sini REST gateway. Oke. Coba kita. Oke. Selanjutnya. Baik, sekian dari saya untuk pengerjaan di lab, yaitu di lab 12.1.2, yaitu lab implement BGP FAT multi. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.